guys. Si Bunso guys. Oh. Bagong gupit si Bunso guys. So, pagupit si Bunso guys. Hindi na katanong si Bunso guys. Gupit si Bunso ba? No? Wow, magay kinahuman ka Bunso no? Yung pranaw to kalit ba? Dili. Yung apas na ni mama. Kasa palingki si mama, nagulat si mama. Pato gulay. Gakon mo likod abi. Likod. Ini ganag kano. Ikag balibo sa likod. Ikag balibo. Asag lakaw kay kuha na pala. Si Kwan pang Si. Hello guys. Bye bye guys. Bye bye guys. Thank you for watching guys. Bye.